lamɛnbaga Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni waati in na fo ka taa se minnu bɛ ka lajɛ bɔlɔlɔsiraw kan n'o ye Facebook ye ka taa se an ka bɔlɔlɔsira bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ yira u la k'a fɔ an filɛ Kone Media mɔgɔw ka studio in de kɔnɔna na an ye wele bila an ka mɔgɔ dɔw ma ani minnu bɛna baro sigi kɛ ka ɲɛsin jumɛn ma n'o ye jamana in kuma b'o la ka ɲɛsin an ka ɲɛnamaya yɛrɛ bɛ se ka ɲɛ cogoya min na o taasiraw b'o la ani jamana yɛrɛ bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo di an bɛna masala o kan an ka maa welelen dɔ o ye Aziz Tarawele ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn parce que bɛɛ b'a dɔn ale de cɛsirilen don bi an ka kanko la ale de cɛsirilen don bi walasa ka kan k'an yɛrɛ ta cogo min k'alisa kan ka yɛrɛmahɔrɔnya k'an yɛrɛ bolo ayiwa an ni Aziz bɛna jɛ ka baro k'o kan an ka journaliste wɛrɛ bɛ yen ale kelen tɛna baro in kɛ n'o de ye Abubakar Kone Bubakar Kone Kone Media tɔgɔ la ka fara ne yɛrɛ kan a balimamuso Safiyatu Kone aw de bɛna jɛ ka ɲininkaliw tɛnku an ka maa wele n'o ye Aziz Tarawele Kone fila Kone Tarawele kɛ kelen o baara bi ti nɔgɔya bi dɛ n'Ala sɔnna Abubakar n ye foli de fɔlɔ an filɛbagaw ne ka foli b'aw bɛɛ ye Bubakar Kone donc baasi tɛ yen Aziz yanni an ka ɲininkali bɛ taa yɔrɔ jan donc n bɛ fɛ i yɛrɛ Aziz yɛrɛ ye mɔgɔ sugu jumɛn ani i bɔra min i bɛ mun kan i bɛ mun kɛ. Ok, an bɛ foli di i ma Bubakar an bɛ kuma di Aziz fana ma a k'a tɔgɔ fɔ n'a jamu fɔ halisa lajɛbaga minnu ye minnu ɲɛ b'a la nin waati n'an ka bɔlɔlɔsira kan bɛɛ bɛ Aziz dɔn ka kɔrɔ nka n'i bɛ anw fana ka studio kɔnɔ n'i yɛrɛ ɲɛfɔ. Salamaleykum Aziz. Waaleykum salaam. Bi aw bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ ka Kone Media kanubagaw k'u bɛɛ lajɛlen fo aw ka jatalaw n'aw ka jasukɔlɔlaw k'olu bɛɛ lajɛlen fo ka foli lase malidenw ma minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a ye n wele a diyara n ye kosɛbɛ Ala k'aw ka jamukan taa ɲɛ i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na mɔgɔ caman bɛ dɔn Aziz de la n tɔgɔ yɛrɛ Aziz Delbala Tarawele. Aziz Delbala i bɛɛ lajɛlen b'a dɔn n ye Jaba kalanden ye n'a bɛ f'o ma ko universitaire étudiant à l'université n sigiyɔrɔ bɛnnen don Yirimajɔ ma n bɛ physique théorique de kɛ voilà mɔgɔ caman ti o domaine fɛn kosɛbɛ de mɔgɔ fanba bɛ physique appliquée la parce que physique ye fila ye physique théorique physique appliquée physique théorique mɔgɔ ninnu de bɛ diɲɛ kɔnɔ fɛnw b'u dan cogo la cogo min na k'olu hakilinaw kalan k'a ɲini k'a bɛn ka dilan jate sira kan n'o ye formalisme mathématique ye k'a bila donc physique appliquée mɔgɔw bɛ sɔrɔ ka a labaara voilà donc hakilina dilanbagaw ani hakilina lawaleyabagaw donc a dilanbagaw olu ye théoriciens ye a lawaleyabagaw olu ye ingénieurs olu ye physique appliquée voilà. Ok nin diyara n ye kosɛbɛ i ka nin wale ninnu na an b'i fo kosɛbɛ an bɛ don an ka ɲininkali fɔlɔ kɔnɔ ka taga ɲininkali fɔlɔ ye jumɛn ye jamana kɔnɔdenw an bɛɛ hakilina ye kelen ye jamana in bɛ taa ɲɛ cogo di Aziz an dun jigi dalen bɛ fɛn dɔw kan an ka jamana kan ko n'an bɔra nanzara jamana kɔnɔ n'an bɔra nanzaraw bolo pour que an bɛ taa ɲɛ cogo di o dɔ ye jumɛn ye an ka dugu jukɔrɔ nafolo sanu ani lulu ni fɛn minnu bɛ yen dugu jukɔrɔ bin ka fara fɛn olu kan ne hakili la fɔra ko caman yera jamana in kɔnɔ Aziz dun ko k'o tɛ se ka jamana lataa ɲɛ an bɛ fɛ k'a dɔn o tɛ se ka lataa ɲɛ cogo di. O ɲininkali diyara n ye Tarawele. Baasi tɛ. Ayiwa o bɛ ɲa la. O tigi kelen faralen yɛrɛ. N'Ala sɔnna. U ye fɛn caman don an kunna yɔrɔ diɲɛ sera yɔrɔ dɔ la f'an k'olu fɔ k'olu mɔgɔw k'olu b'u kunna quoi u y'a dɔn an kunna ko kɔgɔji bɛ jamana minnu na k'olu développé ka di dugu jukɔrɔ nafolo bɛ jamana minnu na olu bɛ taa ɲɛ n y'a kuma fɔ a ye mɔgɔ caman dabali ban n ko dugu jukɔrɔ nafolo tɛ jamana la taa ɲɛ n b'a misali d'aw ma dugu jukɔrɔ nafolo bɛ Mali kɔnɔ a tɛ France min bɛ Laginɛ o tɛ France a tɛ Espagne dugu jukɔrɔ nafolo bɛ Congo kelen kelen o jamana ka dɔgɔ a bɛ yɔrɔ min na dɛ ɲɛ b'a la mais n'a fɔra k'an o dugu jukɔrɔ nafoloba in bɛɛ o dugudenw de bɛ bɔ ka to ka sa ji la tubabula nɔfɛ an ka dugu jukɔrɔ nafolotigɛ ye mun ye. A ma nɔgɔn. Ɲininkali bɛ yen sanu tɛ se k'a yɛrɛ kɛ foyi ye sanu tɛ se k'a yɛrɛ kɛ papaga ye uranium tɛ se k'a yɛrɛ kɛ foyi ye hali adamaden de y'a jira ko walasa aw bɛ ka bɛnkan min fɔ k'a ka se ka kɛ fɛn nafama ye
ko fɔ ka bɛnkan in labaara nɛgɛmafɛn na min ka girin iranium suganti kun filɛ k'a kɛ bombe nucléaire dilanna ye ɲɛ b'a la donc hakili de bɛ se ka fɛn dɔ ta min ti hakilimafɛn ye k'o bayɛlɛma k'o kɛ ka adamadenw mako ɲɛ i n'a fɔ wari minnu b'an bolo ni nɛgɛw ni fɛnw tɛ ani ziraw n ko hakilima dɔ de bayɛlɛma donc ni hakili ye aw jɛ aw ka dugu jukɔrɔ nafolo ko a bɛ kɛ tɔ ka jɛ de nafa foyi foyi si tɛ k'a la ɲɛ b'a fili la a misali dɔ fana ye jumɛn ye tuguni a yirala k'a fɔ ko mali de jamana sabanan ye sanu na fara jamana sabanan min fɔra an ɲɛna sudafiriki ale ni gana kɔfɛ o tɛ yan n'o ye tiɲɛ ye wari minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ wari caman bɛ diɲɛ kɔnɔ sanu de bɛ kɛ k'olu sanu de bila n'olu kun kɔrɔ mais mun de b'a to Tunisie ka wari ka girin ni anw ta ye ɲininkali kelen Mauritanie ta ka girin n'anw ta ye k'i la Ghana o ta ka girin n'an ta ye Nigeria o ta ka girin n'an ta ye Maroc ta ka girin n'an ta ye Sud-Afrique yɛrɛ ta ka girin n'an ta ye Égypte ta ninnu kɔni tɛ an ka dugu jukɔrɔ nafolotigi a ye mun de ɲɛ sisan donc an b'a fɔ k'a b'an bolo kalan minnu kan ka dugu jukɔrɔ nafolo ninnu bɔ k'u bayɛlɛma an t'olu kalanw faamu an b'olu kalanw fɔ ten walasa an ka passé mɔgɔ minnu b'a fɛn ninnu kɔrɔ dɔn kosɛbɛ olu de bɛ tila tuguni ka n'anw ta an bɛ dugu jukɔrɔ nafolo in bɔ k'a d'u ma o misali fila an ka sanu ye nin ni kɔsa in na tɛ k'u ye mali nin yɔrɔ sanuko la k'u y'a bɔ 40 na 100 la ka taa n'a ye 50 la 100 la n'o ye 40% ka taa n'a ye 50% na o da nana sisan de an bɛ faransi fa min dun n ko an ka dugu jukɔrɔ sanu de bɛ bɔ ka taa bila o kunkɔrɔ France a tɛ yɔrɔ si dɛ a bɛ faransi de donc an ka nafolo de bɛ bɔ ka taa bila o kunkɔrɔ voilà mɔgɔw ka dafara dɔ fana faamuya nafolo ni wari tɛ kelen o ye tiɲɛ nafolo ye fɛn fɛn bɛ se ka bayɛlɛma ka kɛ wari ye misali la misitigi o ye nafolotigi ye sanutigi o ye nafolotigi ye mais wari jɛ bɛ mɔgɔ min kun o ye wele ko waritigi o tɛ nafolotigi o waritigi de voilà donc sanu ninnu ye nafolo de o bɛ t'o bila faransi porte min bɛ kɛ k'a datugu a porte kelen ye 7 tonnes de tonne 7 porte giriya o de n'olu faransi bɛ an ka fɛn ninnu ta yan ka taa datugu ni fɛn min a bɛ datugu ni porte min ye tonne 7 tonnes u y'a bɔ siɲɛ dɔ la hali siɲɛ dɔ la faransiw y'a sanu ninnu dɔw ta k'a kɛ k'u ka mako ɲɛ n'a ye an b'an sinsin dugu jukɔrɔ nafolo donc o bɛɛ datugulan giriya kun sisan a kana se ka sonyɛ olu o ye mɔgɔ bɛ min dɔn a la mɔgɔ b'a la ka tɛmɛ anw kan diɲɛ kɔnɔ n bɛna kɛ o kuma f'i ye dɛ munna terroriste tɛ taa irisiw cɛ ka jugu o tɛ o u cɛ ka ɲi o tɛ marifa de bɛ yen marifa minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ olu ma ko ogive nucléaire ni uranium bɛ kɛ k'olu dilan ni k'i ma ko Niger de ye jamana 5nan ye uranium na diɲɛ kɔnɔ i bɛ da la Niger kelen 5e donc Niger de ye 5e yɛrɛ ye diɲɛ kɔnɔ uranium tubabu jamanabaw yɛrɛ dun bɛ yen tubabu jamanabaw bɛ yen ni Kazakhstan ninnu ni Iran ninnu ni Namibie ninnu Niger bɛ na olu la uranium na mais ni ampoule den 5 mɛnɛlen don Faransi i bɛ taa sɔrɔ den 3 o kɛlen don ni uranium ye mais courant ko bɛ Niger la Niger ka dugu jukɔrɔ nafolotigiya ye mun ye a ye mun ye a tɛ tɛmɛ nin kan donc courant ko bɛ Niger yɛrɛ la courant ko bɛ Niger yɛrɛ la mais fɛn min bɛ kɛ ka courant di o bɛ Niger bolo Niger fɛ a dun bɛ yen nɔ bon ni dun y'a ta k'a lajɛ Mali ni jamana dɔ bɛ yen ko Malaisie o bɛ Asie ani wala Côte d'Ivoire a ye Côte d'Ivoire yɛrɛ Côte d'Ivoire filɛ nin fɛ o dugu jukɔrɔ nafolo fana bɛ yen Côte d'Ivoire climat ni Malaisie climat a bɛɛ bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na u ka dugu jukɔrɔ nafolo u bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na kɔsannin de la Malaisie population cayara ni Côte d'Ivoire ta ye dɔɔnin parce que u tun bɛ mɔgɔ miliyɔn 20-25 donc Malaisie taara miliyɔn 30 ɲɔgɔn na Côte d'Ivoire bɛ miliyɔn 20 dɔɔnin na mais ni k'i ma ko Malaisie olu b'u ta bɔ yanni olu b'a feere la u b'a bayɛlɛma u yɛrɛ fɛ yen u yɛrɛ ka sɔngɔ sigi a kan a bɛ sɔrɔ k'u développer donc u y'u hakili kɛ ka fɛn ninnu don da la mais Ivoiriens b'u ta bɔ k'a feere Maliens b'u ta bɔ k'a feere Sénégal b'a bɔ k'a feere Guinée b'a bɔ k'a feere Niger b'a bɔ k'a feere a b'a feere olu bɛ tila ka t'u bayɛlɛma ka n'o kɛ ka aw yɛrɛ mara tuguni tiɲɛ mais an y'a ye kɔsa in na an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye décision dɔ ta ka usine dɔ dayɛlɛ pour que sanuba in mali an b'a fɔ o ma ko warafinna ye donc est ce que o bɛ se ka avantage dɔ d'an ma par rapport à an ka sanu sirada faransi bilen voilà olu fɛn ninnu ka ɲi
mais à tes à ça nous travaille pas les français parce que les français ils veulent la français pas garanti donc faut garanti que t'as d'ailleurs misal la ça jamana mun ga war ko bolo ite trop fou il se veut à war sans nous avec ce que national bank ou bien jamana war bomba misala ni Rwanda tata a se veut nous ga kan la national banki yu Rwanda ko luka banki yere de jolo no ga war garanti nyabal mais en ta BCAO ta war garanti ana war be so chake da mi bolo o de BCAO ko war be ko France bi war bien nglaine nan sera war mama daro donc ana na samu courant ka bien yoro mi bana war ko garanti sanu kan chaka tay nyabal o de la nga sanu yere ti on na fa atana fa sa ba ka ta jamana do ka garanti la arabu be tagama pétrole sanfé nous va faut pays de golfe Dubai ni Émirats ni Qatar et nyabal lu sera ko pétrole ba elema wa feri jien kono ku yere ba to no soro ka jamana jora tike ba ko ma fiya ni ki ma ko malika indépendance ka ko ni Émirats tay ni 100 ans kele bilala Allah sant mo ko da Dubai mina ville de malika yere mo ko ka ko tay parce que malika est 1960 au luta est 71 donc 11 ans de va nous tiens 11 ans mais en méthode lu fait bitungala ala ta to no ouais est-ce que Dubai yere glanite mo do la ni to jamana tamaye jeme domina Nairobi wakati do kera Amerique de tungla no Europe o bora ino Japon tungla no Europe ali Liban de la Beirut Liban capitale de Beirut ya Beirut fana tun cheka ni wakati do ali jen capitale jamai mais si ça Dubai de be chinois do be wa chino beta Burj Khalifa la jefu da wal meba puis kunya ko ite do soro ikera jam mo ba so ibita ka ika mo beta ya dum bo ke jamana dika donc ka kai voilà et puis on va finir nous là là non quoi kalama jamana ta ko ça ado ni gouvernement de contrat signé sans talo sans fla le sans va contrat de signé Marina Gold voilà elle la signé donc on a sur Dubai ba faut que ça va derrière donc gouvernement ne kala yemi an dugu joro na folo ko la bostwana dulu ni libi dulu ta ke tugo na re an kan ta ke tini ka nationaliser ka ke jamana re tay ina fo jamana ta ka démission former enina gouvernement de le former mais pourquoi la formation qu'on fait entreprise privée ou embaucher pourquoi pas des entreprises publiques donc gouvernement est le cas na chake dasiki ina fo ka école so wi tukomina ina fo ministère wi tukomina donc école de nous be bo ou be bara soro yeno ana fulo fam ba bela jere jamana tay wala jamana de wala busa ya dana yoro mi aja voilà donc asi aye aka contexte fo kada ka kanga duguro na fulu kanga na jida kana ma alata misram fe lo ta kana fa anta be kala plula be ananta be kala tirela yi fa asanu bora ko kilo ni hage do be ni hage ya donc ka ila la sa ka si sensa be do ngani ngal to ko ni jamana nyambo nu sira ka ni be ko be jaay ko so ba sa be ka bulbul yi jamana nga avancer déjà on fait aka boto bulu fanga tata sira do be fe no gra be nyabu voilà nala sona abi duoke mamu bi ka naje ko video partager ko sebe ko bande me parce que video partager fo jamana nyambo kai asibe kuma na dungudu abi kuma chamana be jawba parce que aka kuma nu ta bala jugu te la nyini bi be asi yabina nga diwanga ningal vere kono no de iba fo kuma be ko wari mi ambe wari mi tu ko fanga bwa ko no e français fay parce que quand je suis né et va sur 500 oui que me dulu yo dia da dimi me di franda la na keke me ongu oui kama na gambo doi asiko kuna mabo français fa kono kanga war na chaye kwa sa kanta tikaye mu de lazi am tumena français fa kono c'est degré ma am bi bwa kono churi différent doi voilà malika bo français fa kono o ma tika ke ta wal ba ko e mo ana jamana mara ba folo mo ko awara français to ko ka war la kayo donc ko protège ayi jamana fana ya dafe olu na bet me war kele no lu bora lo ga war ko lo ko koray côté ko mi me mo ko na gamle maintenant muri we mude wala me to ba ngam mi kala na ne wo fili de ansoro ko umutu gude muri be ko jamana te développer ki to wal na programme parce que yera ma horoya mo ko fe ka be damne ni armée ni war de la yera ma horoya be damne folo ni adama de yera ngala de be ke horon donc ika kan wala me to ga kan fot ma be mais j'ai jamana fait nga kam bolo ka kan buga war sanfé
Chine u ka kan ye mandarin de b'u ka wari sanfɛ Rwanda ta ye Kini Rwanda ye o de b'u ka wari sanfɛ ka sɔrɔ ka anglais d'a kan Éthiopie ta ye Amharique ye o de b'u ka wari sanfɛ ka sɔrɔ ka anglais sɛbɛn a kan Algérie ta o kelen don ka dinar ninnu de b'u bolo yen nɔ i y'a ye Irisiw ta ye u ka kan ye rouble i ɲɛ b'a la donc français de tɛ français fa ye maintenant mɔgɔw bɛna faamuya sisan maintenant an kɔrɔ wari in an nana français fa la 84 tɛ français fa mana o de la o y'a sɔrɔ an kun tɛ yen mais kalan kun ye nin de ye k'a dɔn kɔrɔ voilà français fa tɔgɔ de ko franc des colonies françaises d'Afrique Faransika farafinna jɔn jamanaw ka nafolo bamanankan na quoi franc des colonies françaises d'Afrique maintenant franc la mɔgɔw ka fɛn dɔ faamuya franc kan franc ye tubabu ninnu bɛnbakɛw tɔgɔ de kan min b'u bolo nin ko le français siya kɔrɔkɔrɔba dɔ de tun bɛ yen fɔlɔ la olu de bɛ wele ko les francs ɲɛ b'a la o kunnafoni de bolilen don wari ninnu bɛɛ lajɛlen kan o de la i b'a jateminɛ Europe jamanaw bɛ frontière la u bɛɛ bɛ kuma ni u bɛnbakɛw ka kan ye mais i bɛna Afrique de l'Ouest la an tɛ kuma n'an bɛnbakɛw ka kan ye donc a bɛ i n'a fɔ bɛnbakɛ tun tɛ anw na donc nous on n'a pas d'histoire ko in b'o de yira donc a bɛ anw de ka histoire tunu an de ka histoire bɛ tunu voilà o wari in bɛ dilan Faransi de o ka diya bɛɛ ye u y'a don mɔgɔw kunna ko wari bɛ dilan Suisse la Faransi fa tɛ dilan Suisse dɛ a bɛ dilan Faransi de kɛrɛnkɛrɛnnenya la chamalière o bɛ Faransi yɛrɛ dugu kɔnɔ o bɛ Faransi ye de fo wagati dɔ kɛra n t'a dɔn n'a hakili b'a la Faransi fa bɛ dilan yɔrɔ min na a laboratoire dɔ tun jenina mɔgɔw k'a faamuya ko dɔn mɔgɔw fɛ k'a bɛ kɛ Suisse de a tɛ kɛ Suisse Faransi fa bɛ dilan Faransi de mais a tɛ dun Faransi parce que franc des colonies françaises d'Afrique Faransi t'o o colonie olu fɛ Faransi i bɛ se ka k'i yɛrɛ ka jɔ o bɛ se ka kɛ cogo di a yɛrɛ bɛ yɔrɔ jumɛn na ko boulangerie min bɛ buru dilan ko buru in tɛ dun o boulangerie kɔnɔ an ka wari bɛ dilan Faransi a tɛ dun ye mais wari min fɛn bɛ kɛ ka wari in giriya o bɛ bɔ anw fɛ ka t'o bila Faransi n'i ye Faransi ba ninnu lajɛ an minnu bɛ farafinna tile bɛ bolo fɛ n'o ye Afrique de l'Ouest ye anw ka Faransi faw n'an y'u lajɛ bakuruba la an b'a fɔ ko bɛɛ ye kelen mais ka taa sɔrɔ danfara bɛ Faransi fa bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ o ye Afrique de l'Ouest ye n'i taara Afrique centrale ninnu na Gabon ni Centrafrique ninnu ani Tchad ninnu o ye Gabon Centrafrique olu ka Faransi fa ni an ta dessin yɛrɛ tɛ kelen ye mais a bɛɛ ye Faransi fa ye mais a dessin tɛ kelen ye maintenant Afrique de l'Ouest ta a danfara ye jumɛn ye Faransi fa min bɔra Côte d'Ivoire kama n'i y'o dugumana lajɛ i bɛ A sɛbɛnlen sɔrɔ o duguma o kɔrɔ ye nin ye Côte d'Ivoire ka série de ye n'i ye D ye min duguma nin kɔrɔ nin ye Mali ka série de ye depuis Faransi nin série in dilanna Mali de kama n'i ye K ye min duguma dɔrɔn o ye Sénégal ta ye n'i ye C ye min na o Burkina ta ye n'i ye Faransi faw minɛ wari biye ninnu e k'u dugumalaw lajɛ ba i bɛ nin taamasiyɛn ninnu y'a la parce que n'u y'an ka dessinw bɔ ɲɔgɔn ma an hakili bɛna fɛn dɔ ye mais mun de voilà a kɔrɔ ye mun de ni mɔgɔ b'i bolo jɔnya la a tigi fana b'a fɔ k'a b'a ɲɛmada hɔrɔnw de fɛ a b'a ye hɔrɔnw ka wari b'a bolo a b'a dama kasi a matigi ye k'a fana bɛ wari dɔ nɔfɛ matigi fana bɛ wari dilan ka d'a ma matigi yɛrɛ bɛ se ka wari min jateminɛ parce que kan in de b'a to Faransi bɛ anw ka lahala bɛɛ lajɛlen contrôler ka sɔrɔ ala ma yɛrɛ sɛgɛn o de la RFI gɛnna ne ko n ko RFI gɛn kun yɛrɛ tɛ mun na a ye RFI gɛn k'a bɛ ka kunnafoniw fɛngɛ aw yɛrɛ bɛ ka tila tuguni ka kunnafoni bila Faransi la tuguni Faransi t'a la yɛrɛ sɛgɛn k'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la ɲininkali bɛ nin yɔrɔ la i ɲɛ b'a la RFI kɔni gɛnna ka tila ka ambassadeur fɛnɛ bɔ yen o diyara maliyɛnw ye kosɛbɛ mais n'i y'a fɔ cogo min ni halisa an ka kumaw bɛ ka fɔ halisa Faransi la RFI ti anw ma an ka u ka fɛnw ti bɔ anw de fɛ yen mais an bɛ fɛn fɛn bila bɔlɔlɔ kan i b'a dɔn k'u b'a bɛɛ sɔrɔ mais ni président yɛrɛ bɛ k'a bila tubabukan na ka ban a ma se RFI ka yɛrɛ sɛgɛn k'a taara de o n'o tɛ munna Faransi t'a ta bila anw ka kan na parce que Faransi t'a kun siɲɛ anw ye parce que a t'anw jate adamadenw ye munna Russie t'a ta bila Faransi la bɛɛ bɔra a kalama Poutine ni Macron ye rencontre kɛ jɔn kumana jɔn ka kan na bɛɛ kumana i ka kan na mais Macron ye turuna kɛ Afrique francophone jamana caman kɔnɔ yan nɔ u bɛɛ kumana Macron ka kan de la mais Macron sera Algérie kumana yɛrɛ ka kan de la o ye ka misali de yira an ka transition na ka na kilisi dɔn mais a fɔ nɔfɛ fanga tɛ ka dɛsɛ o la Algérie y'a yira k'ale ye jamana de ye Algérie ka wari de bɛ wele ko u ka wari ye dinar de ye ɲɛ b'a la maintenant o wari an de y'a fɔ an ka constitution na k'an ka kan ye français o tɛ ɔ Faransi ye wari dilan ka na d'a ma français la normalement a kan ka fɔ français kelen de la mais munna sisan an bɛ k'a fɔ bamanankan na parce que kan tɛ se ka kɛ walimɔgɔ ye wari min dilanna ni 10 000 sɛbɛnlen don k'an b'a fɔ o ma ko 2000 ɔ 10 000 e k'o traduit bamanankan na ba ye
Watan. O watan ani wa fila danfara min b'u cɛ o ye 8000. 8000 tɔ in. Mɔgɔw ko ko 8000 tɔ in taara min? Mɔgɔw b'u yɛrɛ ɲininka o de la. Ɲininkali bɛ yen. Faransi min yɛrɛ bɛ faran dilan, Faransi min yɛrɛ bɛnbakɛw jamukan ye faran ye. Olu yɛrɛ bɛ wari min dun faran t'o kan. An minnu si ma bɔ faransɛw la, an bɛ wari min dun faran bɛ sɛbɛn o kan mun na? A ka gɛlɛn. A ka gɛlɛn. Mais n'a fɔra ko jamana ko ka kɛ dɔrɔn ko tubabu gouverneur tun bɛ hɛrɛ min na, an y'o ye, an bɛna ka tubabu gouverneur bɔ yen, indépendance nana ten, k'an sigi tubabu gouverneur place la, a tun bɛ ka min kɛ jamakulu la, an fana b'o kɛ jamakulu la, farafinna bɛ ten ni halisa. O de la continent min bɛ continent bɛɛ kɔfɛ, o ye Afrique de ye. Continent min tɔɔrɔlen don fana ni continent bɛɛ ye, c'est l'Afrique. N'i ye Afrique fana ta, a ka héritage gulonnen don jamakulu fila de la. Mɔgɔ sugu fila de bɛ ka Afrique bɛɛ héritage de. Mɔgɔ i b'a dɔn quoi? Misala ne ko sisan ko an ka gɛlɛya ye kan ye. A bɛ ka kɛ journal min na ne ma gulon o dɔrɔn na. Mais ɲɛmɔgɔw bɛ k'a fɔ ma gulon o la. A bɛ wari sanfɛ ma gulon o la. A bɛ école la ma gulon o la. N'i m'a fɔ yɛrɛ i tɛ jate ne ma gulon o si la. N y'a ɲɛɲini ka na ye gafe dɔ de bɛ kɛ jamana kɔnɔ bɛɛ bɛ sɔn a ma n'o ye constitution ye. Constitution fan bɛɛ tɛ kumakan ko kan. Est-ce que jamana sariya sun fan bɛɛ de bɛ kumakan kan la? Faransi ta olu ka sariyakisɛ filanan de bɛ kumakan kan ko Faransi kelen a tɛ tila u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kan min na o ye français. Turki ta y'u ka sariyakisɛ sabanan ye. Mali ta y'u ka sariyakisɛ 25nan ye. O de bɛ kuma an ka langue officielle ko kan. I ɲɛ b'a la a bɛ yɔrɔnin dɔ de la. Donc n'i ye Afrique fana ka héritage ta k'a sɛnsɛn ka jigin i bɛna tugu da jamakulu fila de kun. Wa i bɛ taa sɔrɔ a tilan bɛɛ ye finman. Afrique francophone, Afrique anglophone. Ninnu fila de bɛ ka Afrique yɛrɛ daji pewu. Parce que ni i ka langue t'i bolo o kɔrɔ ye kodɔn t'i la. Ni kodɔn t'i la i bɛ se ka hakili sɔrɔ cogo di k'e b'i ka wari mara i yɛrɛ fɛ yen. A ka gɛlɛn. A ka gɛlɛn. E b'a ye n'an ko k'an b'an ka wari ta dɔw b'a fɔ ko non wari tali tɛ problème ye k'an bɛna tɔgɔ jumɛn d'a la économiste baw yɛrɛ mankan lamɛn k'an bɛna tɔgɔ jumɛn d'an ka wari la o tuma wari ye mun ye an y'a wele ten wari gɛlɛya bɛ min. N'o tɛ Azi b'i ka kuma tigɛniyɔrɔ la wagati dɔ la a fɔra ko kolo tun bɛ dun yan yɔrɔ a bɛ komi sisan n'aw bɛnna fɛn min kan ka fɛn min kɛ wari o de bɛ kɛ wari ye. E m'a mɛn u b'a fɔ ko monnaie fiscale mais fiscale n ka kumaden nana la tête de fɛ ça veut dire confiance aw dara fɛn min na. Ni 10 000 yirali la 10 000 ti foyi ye coton biye kɔ coton ani ka nɛgɛmisɛnnin dɔ ani patini dɔ n ko wari dilan usine bɛ yen i n'a fɔ safunɛ dilan usine bɛ yen a b'a tigɛ baden kɔ f'u b'a ta k'a fili wari u b'a ta k'a fili fan dɔ fɛ sariyaw b'a cɛ k'a fili fan dɔ fɛ u b'a ta ka taa da u bɛ dessin kɛ a kan k'a sinsin olu fɛn ninnu tɛ yan mais n'a b'i bolo a papier nin o b'a yira k'a fɔ ko nin de giriya b'a la o tɛ danaya dalen a kan o de tɛ monnaie fiscale yan voilà. Donc, mais an ka jamana masakɛw farafinna masakɛw tun ye laɲini kɛ ka wari dɔ créer n'a bɛ f'o ma ko ECO hali kɔsa in na n t'a dɔn Ghana wa Côte d'Ivoire de économiste dɔw bɛ yen donc ale tun y'a essayé ka déclaration k'a la ko novembre ou décembre de donc k'u bɛna wuli ka kuma pour que ECO bɛ se ka bila baara cogo min na. ECO bɛ i n'a fɔ ni dɛrɛmɛ mugan bɛ mɔgɔ min bolo a sɛbɛnlen don yɔrɔ min kan ko 100. Ne ko yɔrɔ dɔrɔn yɛlɛma jɛgɛni bɛ yɔrɔ min na k'o ye dɔrɔn yɛlɛma ECO ni France ta tɛ jɔn de tun jɔlen ni ECO garantie mais a ko sumaya France kelen tɛ mun yɛlɛma kɛra donc tɔgɔ de yɛlɛmana ka fana ye ko Chine de bɛna jɔ ni o ko ye o ko min bɛ africain kunna o tɛ ko ɲɛnama ye wali tɛgɛ tɛ mɛn mɔgɔ tɔn kɔfɛ quoi i yɛrɛ de tɛgɛ bɛ mɛn i tɔn kɔfɛ jɔn de bɛ Chine ka wari garantie a yɛrɛ jɔn de b'a dilan a yɛrɛ mais mun bɛ africain bali k'o ta dilan maa si m'u bali. Mais seulement africains on est cas c'est comme en même temps intelligence il est tubabu ba ni bɛ fɛ san i k'i ka baara sɛbɛn comment kɛ i den ka n'i dɛmɛ i bɛ kulonkɛ minɛn dɔ d'a ma dɔrɔn a b'a jija o la e b'i ka baara kɛ o ye a bɛ kɛ den kɔnɔ k'a bɛ sɛbɛn de la tubabu bɛ kulonkɛ fɛn dɔ bila an kɔrɔ dɔrɔn an b'an jija o la o bɛ kɛ sɛbɛn ko ɲɛɲini diɲɛ mɔbili ɲumanbaw olu de b'a dilan a bɔnbaw olu de b'a dilan a wariko fɛɛrɛ olu de b'a tigɛ o bɛ sɔrɔ africain bɛ mun de la a ka gɛlɛn diɲɛ i tɛ diɲɛ jamana si fana ta k'a ka kan b'a bolo k'i bɛ taa wolocogo fila sɔrɔ u ka wari la ni anw africains tɛ n'i taara Faransi euro la a bɛ 1 euro 2 euro 100 euro 100 euro wolocogo foyi wɛrɛ t'a la 100 euro mais k'i b'a ka wari ta a bɛ sɛbɛn min kan ko 100 a sɛbɛnnen don min yɛrɛ kan ko 100 ti kɛmɛ ya maa ma fɔ ma ko ye mugan ye maintenant an b'a fɔ k'an bɛ ka buru san 50 ka taa sɔrɔ an bɛ ka buru san 200 ni 50 300 francs ala kɛ 300 francs jɔn jamana 300 an b'a fɔ wari ma ko 400 waa fila de sɛbɛnlen don kan i m'a ye fo y'a dɔn an kunna ko waa 200 de bɛ bɛn miliyɔn 1 ma o ti tiɲɛ
wa ba kelen ba kelen o de bɛ miliyɔn kelen ma i y'a ye donc fili juguba don donc an ka mɛtiriw bɛ ka sara wa kɛmɛ de an bɛ k'a fɔ k'an ka mɛtiriw bɛ ka sara wa mugan donc o kɔrɔ ye n'an kɛra an yɛrɛ k'an yɛrɛ de b'an ka wari dilan et puis an ka wari ka dilan yɛrɛ fɛ yen dabaliban ko tɛ jamana kɔnɔ dɔ de bɛ farafin o yɛrɛ ka wari bɛ dun yɛrɛ fɛ o yɛrɛ de b'a dilan Algérie b'a la Maroc b'a la Égypte b'a la Congo ye fila ye Congo démocratique b'a la Ghana b'a la Sud-Afrique b'a la Nigeria b'a la bon n'i ka wari bɛ dilan i fɛ yen jɔnni de bɛ baara sɔrɔ i yɛrɛ ka denw très bien mais n'a bɛ dilan Faransi jamana kɔnɔdenw de bɛ baara sɔrɔ Mali ta o bɛ taa min sisan chômage Côte d'Ivoire minnu kan ka kɛ Faransi ba dilanbagaw ye chômage Burkina chômage Niger chômage Tchad chômage ne ka denmisɛnnin faamuyali la ne ma jamana foyi ye Europe k'a kelen jɔlen don ni jamana 14 ka wari garanti n'a dilannen ni Faransi tɛ jamana seegin de bɛ kelen de jɔlen don jamana 14 jamana seegin de bɛ UEMOA la farafinna tile b'i bolo la a tɔ 6 o ye Benin Togo Gabon Tchadi Centrafrique voilà olu ani anw ni Côte d'Ivoire ni Niger ni an fara ɲɔgɔn kan a bɛ jamana 14 de ma a jamana 14 aw ka sanni feere fɛn fɛn bɛ kɛ kɔ kan a kɛmɛ sigi la a 50 ye olu ka trésor ta ye aw bɛ kun o jamana la cogo di nafolo ko la mais donc Asi bɛ fɛ k'a fɔ nin bɛɛ la an ka ɲɛ voilà farafin jamana président bon an ka diplômé baw bɛ na ka na nin fɔ tubabukan na dɔrɔn k'u sigi u nana fɔ an ye ko dévaluation wagati dɔ la ko ka wari dévaluer u kun ka dévaluer in fɔ bamanankan na k'an k'a mɛn k'an bɛna dɔ bɔ aw ka wari daraja la ni 100 bɛ mɔgɔ min bolo an bɛ 50 d'i ma i kun k'a lajɛ ni mɔgɔ tun bɛ sɔn révolution tun bɛ daminɛ depuis o wagati i ɲɛ b'a la dɛ ko in bɛɛ bɛ kuncɛ français ko in de bɛ ka manifinw sabula mɔgɔw bɛ français min fɔ ani u b'a mɛn ni kelen tɛ kelen tɛ dɛ a bɛ ka fɔ mais est ce que i bɛ k'a faamu wa ɲininkali bɛ yen kuma bɛ yen de assemblée kɔnɔ ko k'an ye loi amendé mɔgɔw sɔrɔla min y'a fɔ ko amendé k'amendé kɔrɔ mais n'u kun ko k'an ye sariya kurakuraya e nana n'a ye an y'a lajɛ i ye yɔrɔ dɔ fɔ an y'u bɔ a la ka dɔ don a la banna bon an bɛ ka nin wariko kuma min fɔ an ka mɔgɔ minnu da tun bɛ don nin na fɔlɔ-fɔlɔ la a tun bɛ fɔ k'olu ye grand économiste baw ye mais bi mɔgɔw ka ja ninnu caya ka se togodaw la n'u yɛrɛ bɛ se u k'a télécharger ko ne média sanfɛ k'a bila clé kɔnɔ k'a bila ka taa fo togoda la mɔgɔ si mako tɛ ka taa Sorbonne na Faransi walasa k'a dɔn ko Faransi fa ye jɔn wari ye an y'a fɔ ka ban banna wa kɔrɔ o de i ɲɛ b'a la voilà a tiɲɛ na Azizi ne yana an filɛbaga Mali kɔnɔ Mali kɔ kan caman bɛna faamuya sɔrɔ wariko in ta sira la walasa mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ani an ka wari bɛ an bolo cogo min ani tɔgɔ min bɛ ka wele a la est ce que kelenw don wa nin kan ka mɔgɔ lafaamuya nin kan ka mɔgɔ hakili da yɛlɛ an b'an sɛnsɛn ka taa yɔrɔ wɛrɛ jumɛn na an ka ɲininkali kɔnɔna na komi ɲininkaliw ka ca nka an ka sigi tɛna dan nin ma n'Ala sɔnna an tɛ fɛ sigi ka dan nin ma mɔgɔw mago bɛ kunnafoni na o dɔ ye anw jigi dalen bɛ fɛn dɔ kan k'an b'an bolo bɔ Faransi tɛgɛ o ye mɔni sɛnɛ bagan mara n k'o de bɛ kɛ Mali kɔnɔ yan n ko hali ni an bɔra Faransi bolo n ko an ka sɛnɛ b'an bolo an ka mɔni n'an ka bagan mara b'an bolo Azizi a b'an balo cogoya min na solution b'i bolo walasa n'o tɛ ayiwa an kɔni bɛ ka Faransi gɛn est ce que an ye Faransi gɛn ka ban yan France ma gɛn dɛ parce que mɔgɔw t'o de faamuya Faransi filɛ nin an yɛrɛ k'a ta dɛ n bɛna n'a fɔra ko Faransi ye jumɛn ye Faransi dan t'a ka armée o mɔgɔw t'o de faamu Faransi ye yiri de ye bolofaraw de b'a la a n'a dili n t'a dɔn n'an bɛ ɲɔgɔn faamu. o ye fɔ k'a dili turulen bɛ yan nɔ. Faransi dili bɛ yen a yiri sun bɛ yen a yiri bolo kelen dɔrɔn de fara la o de y'a ka armée ye. o de bɔra anw fɛ yan. o an y'o de tigɛ k'o bɔ yen mais n'a ye yiri dili to yen armée bɛ tila ka segin ka nugu n k'o problème de Modibo sɔrɔ Modibo ye Faransi bolo kari-kari ka Faransi dili to yen dili b'a wɔrɔ ka to ka ji k'a kɔrɔ Faransi a jateminɛ kɛ Faransi Modibo bɔra wari min na ka na Faransi fa ka na Mali wari la Mali wari yɛrɛ tun tɛ yen sa o ye fɔcogo ye walasa n k'a faamu n'o tɛ faramalen dɛ Modibo i bɛnbakɛ foyi ti fara yen fara bɛ mun ɲini ka wari ta donc fili tun bɛ yen n'o tɛ Modibo ye baara caman kɛ mais a baara bɛɛ d'Afrique la a dɔw d'Afrique la yɛrɛ ɲɛna a dɔw d'Afrique la yɛrɛ kɔfɛ o tɛ a y'an bɔ tubabuw ka wari la kelen
k'an to tubabu ka kan kan ka tubabu ka kɛlɛkɛcɛw labila k'an to tubabu ka kan kan k'an yɛrɛ ka usine sigi k'an to tubabu ka kan kan o tubabu kalanna kelenw nana ka na Modibo yɛrɛ bɔ yen k'an sigi tuguni k'an di tubabuw ma parce que wagatiw kɛra a kɛra bɛɛ ɲɛna a y'a sɔrɔ ne ko kuma dɔn 2012 u ye Faransi wele bɛɛ y'a ye Faransi welela de o télé la jamana dafile weleli kɛra n'a ma kɛ ko Keita k'u kana dɛmɛ don a ma voilà ko anw dɛsɛlen o kɛra ka ne sɔrɔ 8e de la classe 8 a ye ne sɔrɔ o de la n'o tɛ o yɔrɔ kɔni Faransi welela o de la ne ko n ko Faransi gɛnko la n ko fɛn min ti bɔrɔ kɔnɔ i wuli t'o bɔ o ye tiɲɛ ka bɔ ka to ka taa marché ou bien ka Faransi drapeau jeni ou bien ka Faransi drapeau peinture ɲɔgɔnmɛw ni baganw na n ko ni si tɛ gafe min ye Faransi wele a y'o gafe ɲɔgɔnna bɔ a k'a labila mais transition o gafe ɲɔgɔnna bɔ Faransi ma ka minɛnw cɛ siga t'a la armée taara kan bɛ yen wari bɛ yen bon ni kan bɛ yen dɔrɔn o kɔrɔ ye ko Français yɛrɛ de bɛ yen parce que i b'a jateminɛ hali sisan ni i den n'a ye sira wɛrɛ kɔnɔna la n'a ko ko nin ye den finima ye nin ye den fini i b'a bugɔ i b'a fɔ i ka fɔ un enfant vertu un enfant nuit ça veut dire que le père même est formaté ou bien la mère donc an yɛrɛ kun yɛlɛma parce que an bɛ kalan silamɛ kɔnɔ Mamadu ye Bineta préparé deuxième année o kɔnɔna na a yɛrɛ dɔ bɛ yen ko Mamadu ni Bineta kɔrɔbayala Mamadu ye Bineta sɔn devenu grand o tɛ yan munna an ka école la misali la quoi misali dɔrɔn de don yanni an ka don sɛnɛ ni fɛn kɔnɔ tubabu sɔrɔsi foyi tɛ kilasi kɔnɔ mais farafin de bɛ symbole di a farafin ɲɔgɔn den ma ko parce que k'a ye u yɛrɛ ka farafin kan fɔ kilasi kɔnɔ k'a ye bamanankan fɔ diɲɛ jamana symbole in kan 25 fara de b'u kan parce que yɔrɔ caman ta mais dɔrɔmɛ 5 k'o fɔ yan an ka wari bɛ daminɛ 5 kuma de ka gɛlɛn filakan jate jumɛn bɛ yen k'a bɛ daminɛ 5 la sɛnɛfɔkan na o tɛ jate bɛɛ bɛ daminɛ 1 mais mun na an ka wari jate bɛ daminɛ 5 ɲininkali bɛ yen maintenant sisan sɛnɛ ni baganmara ni mɔni ko bɛ se ka Mali développer o tɛ Mali yɛrɛ o ye diɲɛ jamana bɛɛ de farafinna bɛɛ jamana ɲɛmɔgɔ o ti Macky Sall ya a taara Russie an fɛ k'a bɛna taa fɔ ko Russie ni Ukraine ka kɛlɛ de jɔ mais a taara k'u ka dɔ bɔ baloko de la alikama donc o kɔrɔ ye Russie bɛ sɛnɛ kɛ n'a ye Maliyɛn minnu bɛ taa tunga la ni dugu Mali ka bon Espagne o Mali ka bon jamana caman ye Mali ka bon France a ka bon Japon ye Tombouctou kelen dɔrɔn ka bon ni Corée du Nord Tombouctou kelen ka bon a ye mais ne ko est ce que bonya in de kama u tɛ fɛ ka dɔ bɔ a la ni ka a tɔ yɛrɛ minɛ parce que k'a ka bɔ jamana fana ni n k'i ma ko Russie bɛ bɛn Mali ɲɔgɔnna 17 de bɛ da la donc Russie jamana Mali Russie population Russie ka bon dɛ n'i ye dugukolo ta sisan n'i ye dugukolo ta k'a tilan 6 a tilan yɔrɔ kelen o bɛɛ ye Russie ye yaba États-Unis o de bɛ bɛn o de ye 9 millions de kilomètres carrés États-Unis kan ka ko ye donc ni États-Unis ye Mali ti 1 million yan États-Unis ye 9 millions ye Mali ɲɔgɔnna joli bɛ sɔrɔ États-Unis kɔnɔ kɔnɔnɔ tɛ o la a jate bɛ taa ten de buruburu min b'a kan o bɛɛ ti fɛn Sikaso région o ye kilomètres 70,000 de 70,000 kilomètres carrés Rwanda ye 26,000 kilomètres carrés o de Sikaso région ka bon ni Rwanda ɲɛ b'a la voilà mais o Japon jamana fitinin olu yɛrɛ de ka maaw filɛ nin o de bɛ malo sɛnɛ ka malo saraka di Mali ma ko coopération Mali Japon fantanw yɛrɛ t'o malo ye maintenant munna sɛnɛ kɛra bolo kɔfɛ fɛn kelen ka baganmara kɛ bolo kɔfɛ fɛn ka mɔni kɛ bolo kɔfɛ fɛn kun kelen dɔrɔn parce que ninnu cakɛda saba ninnu u bɛ kan min fɔ a kan donnen tɛ constitution donc n'i ka kan lakodɔnnen t'i ka sariya la jamakulu min bɛ nin kan in fɔ o jamakulu lakodɔnnen tɛ donc u sara o u ma jate o bɛɛ y'u kun ye o de la Mali la i bɛ taa assemblée kutubu kɔnɔ diɲɛ jamana ba fɛn fɛn taalen don ɲɛ bɛɛ ka assemblée kɔnɔ u bɛ kuma forobakan de la bɛɛ bɛ kan min mɛn mais Mali assemblée kɔnɔ an bɛ kuma français la français bɛ kan min mɛn donc sɛnɛkɛlaw hali ni sariya min taara sɛnɛkɛlaw kama olu tɛ bɔ foyi kalama fo i b'a dɔn aw foli tɛ se ka dabila quoi aw minnu bɛ kunnafoni ta tubabukan na k'a bayɛlɛma bamanankan na ka mɔgɔw bɔ dibi la aw de bɛ fɔ n'o tɛ n'i y'a dan gouvernement ma n'olu yɛrɛ bɛ musaka de don adamadenw ka kunfiya nɔfɛ. walasa ka continuer ka fɔ français la halisa o dɔ y'an ka sponsor officiel dɔ ye Cheikh Soufia Boubacar Kamara fɔ yan fɔ
abijanga fi na be kurugu ni wati na sigaro bene do ima kana mo balu maliendu na asigaro bene be kurugu mani wati na ni mo mi mako wala amaka ndege durusradi 00225 oyaka abijan ndege durusradi 0759 51 12 42 ni Congo ni section favorable bi non soro avec kurugu ka fi aka mal numéro avec moi de WhatsApp ka 00223 malien négatif terminé ko fait il est 82 36 16 62 oyaka WhatsApp ni mo mi bala ali ande be bagabani bara mo wala sa mauka sika tunafuni manjele so asi